one of the confession rooms. For the first time, we are having the buggy facilities for the elderly people and those with disabilities from the parking areas. So the buggies would be charged at this particular place. These are the charging stations which have been done for the buggies and the e-rickshaws as well. This is the Sikh Cathedral side where the veneration, this is the pandal or the Brahman hanger which has been erected for the queues for the veneration. Closer look. This is the walkway and this is the entrance of the Sikh Cathedral. These are the ramps which have been created for the elderly and the people with disabilities. Various types of signages have been prepared and handed over to the concerned authorities, including the police, to be placed at various locations, and they will be starting today. This is the main, the road which would be a pedestrian road. गोय सरकार आणि चर्च ऑथॉरिटी हांच्या वतीन आमी जो इंटरनॅशनल एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हो प्रोग्राम द 21st of November पासून 5 जानेवारी फॉर 45 days ऑर्गनायज करता. खास करून फाटले 3 म्हयने कंटिन्युअसली आमची एक्सपोजिशन कमिटी हांगासर आसा ते आमचे दोनूय मिनिस्टर्स आसतले, MLA, सरपंच, CC मेयर, फादर्स आनी अपॉइंटेड, आनी विशेष करून when we have taken the initiatives is Bob Sandeep Jekis आणि सगळ्यांनी मिळून कंटिन्युअसली 3 महिने जे काम ॲक्च्युली इन इन्फ्रास्ट्रक्चर डेव्हलपमेंटात खास करून जे केलां हांव एप्रिशिएट करता. इट इज ऑलमोस्ट 98% ऑफ द वर्क हॅव कंप्लिटेड. दिस इज अ स्पेशलिटी जर ह्या कामाची कितें आसतली जाल्यार वीच वी हॅव डिवायडेड ऑन ॲक्च्युली 10 heads which is an accommodation, housekeeping, toilet maintenance, okay, semi-permanent toilets, mobile toilets and bath, parking facilities, exposition office, Bomb Jesus Basilica complex, Sikh Cathedral complex and signages. ह्या 10 हेड्सांचेर करता आसतना स्पेशली ह्या फावटीची स्पेशलिटी जर म्हणत जाल्यार इट इज एन पिलिग्रीम विलेज वीच वी हॅव क्रिएटेड. आमी रोखडेच वचून तेजें आतां इनॉग्रेशनूय करतले. दी स्पेशली एक्सपोजिशन सेक्रेटरेट, एडमिनिस्ट्रेटिव्ह ऑफिस एंड सेक्रेटरेट which we have created आणि कितले ब्युटिफूल पद्धतीत तुम्ही केला हें तुम्ही सगळ्या जाणांनी पळयलें. म्हणून म्हाका दिसता हो इंटरनॅशनल इव्हेंट आसा गोंयांत एट अ टायम 2 इंटरनॅशनल इव्हेंट म्हणजे इंटरनॅशनल फिल्म फेस्टिवल आणि एक्सपोजिशन हे दोन्ही एट अ टायम जाता. बट हे फुडले 45 दीस एक्सपोजिशन्स आसतले. चर्च सायडींतल्यान फादर हेनरीक हॅव एक्सप्लेन कशा पद्दतीन डेकोरम मेंटेन करपाक जाय आनी कितें हें तेंच्यांनी एक्सप्लेन केलां. फॉर द VVIPs आणि बाकीचे सगळे हांच्यांनी आपले पासीस आणि त्या सिस्टमांतल्यान सगळ्यांनी येवचें. आमकां 1-2-3 गजालीचेर फक्त हांव हायलायट करता. वी हॅविंग द लायट एंड म्युजीक शो ऑल्सो ऑन द 27th of December. We having separately light and music show in the campus of Basilica, Sikh Cathedral. We having the special, that is also the speciality this time. This time we are using the buggies आणि पोल्युशन फ्री आहे ते उडपाक जाता ती बगीजचो यूज आमी केल्लो आसा. स्पेशली पिलिग्रीम विलेज क्रिएट केल्ली आसा आणि ऑल टुगेदर हे सगळे मॅनेज करपा खातीर ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज आमी अवेलेबल केल्या फ्रॉम पेंजीम, फोंडा, मडगांव, फ्रॉम ऑल द बस स्टँड्स. ताजो टायम टेबलूय डिक्लेअर करतले फाल्यां पर्यंत. ताजो स्पेशली अलॉंग विथ म्हणजे चर्च हांकां कॉन्फिडन्सान घेवन त्यो बसीस म्हणजे जाता तितक्यो लोकांनी आपल्यो 2 व्हिलर्स आणि 4 व्हिलर्स कमी वापरून कदंबा बसीस किंवा ट्रान्सपोर्ट फेसिलिटीज वीच इज अवेलेबल तिजो यूज करचो. आमी पणजेंतल्यान ओल्ड गोवा पर्यंत वी आर युजींग द फेरी रॅम्प. आमी वेआउट काडटा की फेरी यूज करून सुद्दां पणजेंतल्यान डायरेक्टली फेरयेन तांच्यांनी ओल्ड गोवा पर्यंत येवचें तेजोय आमी विचार करता. सरावंडींग पार्किंग एरिया, सायनेजीस म्हणजे पिलिग्रीम बॅरेक्स, परत फायर बॅराक, पोलीस आणि पिलिग्रीम हाऊस आणि बेसिलिका हाऊस हाजो कंप्लिटली बाकीचो सगळे रिवॅम्प करून घेतला. इट शूड बी द क्लीन अँड ग्रीन म्हणजे आमी सेफ्टी जशें इट इज एन सेफ्टी आनी सेक्युरिटी हाजेर भर दिला.
आमचो IGP वन हू इज लुकींग आफ्टर द सेफ्टी एंड सेक्युरिटी ही इज टायम टू टायम ट्राफीक मॅनेजमेंट आनी सेफ्टी मॅनेजमेंट ही इज टेकींग केअर ऑफ डॅट आनी क्लीन आनी ग्रीन दवरपा खातीर बॉब लेविन्सन ही इज अ हेड फॉर डॅट म्हणजे टोटल हाऊसकीपिंग टॉयलेट्स पासून हेजी सगळ्याची वेवस्था कारण प्रत्येक टुरिस्ट जो हांगासर येता त्यांनी गोंय बरें क्लीन आसा ग्रीन आसा हें म्हणून त्यांनी वचूंक जाय हांव समेस्त गोंयच्या लोकांक आनी इंटरनॅशनल टुरिस्ट जे हांगासर येता ते फॉर द एक्सपोजिशन ऑफ द सेंट फ्रांसीस झेवियर हांच्यांनी सगळें मेंटेन करचें जेणे करून आमकां हो इव्हेंट एक खूब बरो इव्हेंट जालो हें आमकां पळोवपा खातीर मेळपाक जाय हांव गोंय सरकारच्या वतीन येवपी सगळे जे पिलिग्रिमेज आसा हांकां वेलकम करता गोंयांतल्यान येवपी आमचे सगळे पिलिग्रिमेज आसा सरावंडींग इंडियेंतल्यान येवपी आसा तांकांय वेलकम करता आनी तांच्यांनी म्हणजे आय थिंक इट इज ओपन फ्रॉम 21st to the 5th of January तांच्यांनी हांगासर येवन ह्या इव्हेंट जो आसा पळय हो इव्हेंट तांच्यांनी ब्लेसिंग्स घेवचे परत तेजें इव्हेंट पळोवचो आनी बाकीच्या सगळ्या हातूंतल्यान एक बरो इव्हेंट जालो हाजी मॅसेज आमकां सगळ्या लोकां पर्यंत दिवपाक जाय